Game. Ni champion na ang Team Juana Justin. Jim Leog ni Charmin Kinig. Game 3 manigim na. Todax ang team la ni Abinos. Ninya Lindy og ni Kalay. Kinig game 3 manigim na ha. Manigim. Out ball. 1-0 na 1-0. Servisyo Charmin. Lindy to Justin. Out ball. Servisyo Pinos. 1-0 ato skora. Back to the ball game. 1-0 ato skora. 1-0 kini Servisyo Pinos para igualis. Jimle. Lindy. Justin. Ay, inside. Wa makuha ni Kalay. Ono zero ha, Servisyo Justin. Para Lindy. Venus. Inside. Inside, kini Servisyo Kalay para iguales. Charmin. Nako. Side out. Sana na yun. 0 ha. Servisyo Juana. Lah, Kalay kuha pa Kalay. Oh, Charmin gibalikan na. Smart play coming from Charmin. 2-0 na. Servisyo Juana para 3. Buen, 3-0. 3-0 kini para 4 Servisyo Juana. Justin Gobinos. Juana. Wa makuha. Tuwag sikang bulan Juana. Side out. 0-3 ang atos skora. 0-3 sa kini Servisyo Lindy. Side out. Teresa 3-0 ato skora. 3-0 Servisyo Jimli. Kalay firing. Answer by Juana. Lindy. Suara breaking ni Juana. Sound ni Venus again. Babayo. Awana inside. Linaw ang dipinsa. Inside kayo ang tira ni Venus. 0-3 sa 0-3. Servisyo Ninya. Ay. Venus. Ay. Hinduta pagkatrabaho Venus ay. 1-3 na 1-3. Servisyo Ninya. 2-3 sa 2-3. Ono tres. Sayo pa scorer, 1-3. Tuara, Justin. Venus throwing bombs.
Sabit ang tiran Justin. Side out, side out. Ono 3 ang atong score ha. Ono 3. Servisyo Binos para 2. Servisyo Binos. Dos, tres na, 2-3. Kini para Iguales. Justin, kamang na. Kalay. Wait. Tres iguales na, 3 iguales. Tres iguales kini para 4. Jimley. Tobinos. Justin. Lindy. Side out. Servisyo Justin. Wait. 4-3. 4-3. Servisyo Justin. Lindy. To Jimley. To Lindy. Ala, kakuha pa ba Justin oy? Charmin. Binos. Na. Yun o. Binagyo na ni Kalay. Out ball, out ball. 4-3 sa to score. 4-3. Servisyo Kalay. Charmin. And nice Shopee delivery. Side out, side out. Tres, 4, kini para 5, Servisyo Juana. Banggi si Lindy. 5-3 na. Cinco tres. Servisyo Juana para 6. Inside. It's good. Size 3 ha, size 3. O ang lamian ng chicharon ha, ang Maricel Antonet chicharon. Mapalit na ninyo ha sa Poblacion Karkar, sa Maricel Antonet store. O sa Guadalupe Karkar. Gusto mong disco, Arnoco, no disco mobile. Basta disco, Arnoco. O ang Jorkin Construction Supply mga igan. In Poskets Artwear. O na the coolest clothing line in town. Size 3 ang atong score. Servisyo Juana. Out ball, out ball. Size 3, Servisyo Lindy. Para 4. Charmin. Out ball, out ball. 4 size, Servisyo Lindy. Ay, Binos. Win. 5 size. 5 size na, isang puntos na lang ang kalamangan. Nako! Binos. Justin. Lala, Lindy po ringin. Kuha pa Juana, giday ba yung Lindy? Kaniya, ay! Binos! Nanom na Binos! Woo! Side out, side out. 5 size ang atong score ha. Kini para City ni. Servisyo Jimley. Lindy. Tuok mo ni Juana. Tuara, linaw na. Adios! Wah, makuha ni Akalay. City 5 na. City 5. City 5. Kini servisyo para 8 na. City 5 mga iga na to score ha. City 5.
Here comes Ninya. Joanna to Ninya. Kuha pa. Justin. Out ball, out ball. Ninya. City size kini para iguales. Servisyo Ninya. Lindy. Ninya. Nice defense. Giga Ninya. Woo! 14 years old pa niya, si Ninya, mo ni the youngest player in women's volleyball na yun. Otso City na. Nilabaw na ang team la ni Venus. Mio Bertek, servisyo Ninya. Justin. Ninya, ay, gilabay ang bola. Out ball. Lindy. Jemle. Ah. Otso iguales na. Eat all you can. Eat all you can. Iguales otso. Just Venus. Kuha pa. Nakariha. Nadapag Ninya. Iguales otso atos koray. Iguales otso. Venus. Igda los Venus. Service Venus. Justin to Lindy. Wayne. 9-8. Atau skor kini para J Servisyo Venus. Out. Out, out. Otso 9 atau skor 8-9. Venus to Charmin. Lindy. Justin. Out, out, out. Servisyo Kalay. 8-9 ha. Jis 8 na kini para 11. Servisyo Kalay. Justin, answer ba niya? Charmin. Wara. Umakyat yung bola. Pumasok. 11-8. Servisyo para daog na. Justin. Answer ba Lindy? Joanna. Justin. Ako ba Linya? Para Medaog. Medaog ang team nila ni Venus. Ninya, Lindy o Nikalay. Datong game 3 manigim.